কোচবিহারে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছিল বিএসএফ, কিন্তু সমস্যাটা কোথায় জানেন? বিজেপির তরফ থেকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কেন বিজেপির তরফ থেকে বাধা দেওয়া হচ্ছে? ভারত তার জায়গায় নিজের সীমান্ত সুরক্ষার জন্য এই কাঁটাতার দিচ্ছে। হঠাৎ করে কেন গা জ্বলছে বাংলাদেশ সীমান্ত ये कह रहे हैं अब कि देखें हम तो अपनी जगह के ऊपर फेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश को किस बात की तकलीफ हो रही है? हम जगह हमारी है, फेंसिंग करने वाले हमारे लोग हैं, बीएसएफ वाले हैं, लेकिन बीजेपी वालों को क्या टेंशन है, क्या तकलीफ हो रही है? वो क्यों रोक रहे हैं? क्यों पीसफुल काम को एक पूरा जनाब जंग की तरफ धकेला जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से? यानी एक जंग वाला माहौल बनाया जा रहा है, पीसफुल को एक वो अनपीसफुल किया जा रहा है, यानी इस तरह की बातें वेस्ट बंगाल इंडिया की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं। असल में इंडियन मीडिया ना झूठ बोलता है, ये गोदी मीडिया है जो, इनको ये नहीं पता कि आप जो फेंसिंग कर रहे हैं ना, असल में वो जो बांग्लादेशी विलेजर्स हैं उनकी जगह पर आकर कर रहे हैं, और नो मैन्स लैंड के अंदर 130 गज के बाहर नहीं, अंदर आकर कर रहे हैं। तो देखें, बहुत सारे बांग्लादेशियों की जमीन इंडिया के अंदर है, और इसी तरह इंडियन की बांग्लादेश के अंदर है। उनसे पूछे बगैर आप किस तरह से ये सब कुछ कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमी एहसान खान और अपना देखचन एहसान खान यूट्यूब चैनल आशा को रही अपना राशुबाई वालो आचन ओनक बरो खबर है। दोस्तों, आपको बताएं कि इंडियन मीडिया कह रहा है, वेस्ट बंगाल का मीडिया ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि देखें, अब बांग्लादेश डर गया है बीएसएफ से और शुवेंदु अधिकारी से, जो उसने कहा है कि फेंसिंग करो, बाढ़ लगाओ, और बाढ़ बांग्लादेश हिंदुस्तान लगा रहा है, फेंसिंग कौन कर रहा है? हिंदुस्तान कर रहा है। ये कौन कह रहा है? वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है। और बीएसएफ और हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो इसके ऊपर फेंसिंग कर रही है, लेकिन तकलीफ बांग्लादेश को हो रही है, बीजेपी को हो रही है। क्यों हो रही है? जमीन जब हमारी है, लोग हमारे हैं, ये कौन कह रहा है? इंडियन कह रहे हैं। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं। देखें, सबसे पहले तो ये झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये बांग्लादेशियों की जमीन के ऊपर जाकर फेंसिंग करने की पैमाइश करने की कोशिश कर रहे हैं अंतभक्त। हो क्या रहा है अब देखें, आप लोगों को शायद नहीं पता कि बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी हैं जिनकी जमीन हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर है। वो फार्मर हैं, वो कास्ट करते हैं जाकर। इसी तरह जो हिंदुस्तानी है उनकी जमीन बांग्लादेश के अंदर है, उनको भी इजाजत है, वो भी कास्ट करते हैं, आके कास्ट करते हैं। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? बीएसएफ वाले जो बांग्लादेशी विलेजर्स की जमीन है उसके ऊपर जाकर ये पैमाइश कर रहे हैं, फेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। नो मैन्स लैंड जिसको कहते हैं, 130 गज के अंदर नहीं कर सकते कानून के मुताबिक, जो इनका ट्रीटी है दोनों मुल्कों के दरमियान, इंडिया बांग्लादेश के दरमियान। लेकिन ये जानबूझ के कर रहे हैं। बांग्लादेश इनको रोकता है कि भाई ऐसा ना करो। और बांग्लादेश का जो देखें, एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ बांग्लादेश, और बांग्लादेश के जो की तरफ जो जमीन है इंडियन की फार्मर्स की, उनको कहते हैं कि आप आए, नो प्रॉब्लम, जैसे मर्जी यहाँ पर काश्त करें, खेती बाड़ी करें, जो भी फार्मर हैं। लेकिन जो बांग्लादेशी हैं उनके साथ ऐसा सलूक नहीं होता, अनफॉर्चुनेट। और फिर कह रहे हैं कि देखें, ये बाढ़, ये फेंसिंग हो रही है, अब चीखें निकल रही हैं बांग्लादेश की, क्योंकि बहुत सारे जो घुसपैठिए हैं ना बांग्लादेशी, ये आते थे, स्मगलिंग करते थे, बॉर्डर क्रॉस करते थे। भाई बांग्लादेशियों को क्या जरूरत है? बांग्लादेशियों को क्या जरूरत है हिंदुस्तान में जाने की? 27 से 30 लाख तो हिंदुस्तानी बांग्लादेश में काम करते हैं, घुसपैठिए इलीगली जो आ रहे हैं 10-15 लाख से भी ज्यादा। अगर बांग्लादेश उनको निकालने पर आया तो फिर आपका क्या बनेगा कालिया? तो दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप आई है, वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1। আজকে এমন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদেরকে আগেই জানিয়েছি। দেখুন, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শুভেন্দু অধিকারী তিনি শপথ নেওয়ার পর তার প্রথম কর্মদিবস সেই দিনই একেবারে নবান্ন থেকে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, আগের সরকার বিএসএফকে জমি দেওয়া নিয়ে যে টালবাহানা করেছে নতুন সরকার সেটা করবে না। 45 দিনের মধ্যে বিএসএফকে জমি দেওয়া হবে এবং সেই জমি দেওয়ার কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে 4096 কিলোমিটার। তার মধ্যে ভারতে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্ত শেয়ার করে 2212 কিলোমিটার, আর এর মধ্যে কোচবিহারের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে 550 কিলোমিটারেরও বেশি। আমি এই মুহূর্তে কথা বলবো কোচবিহার নিয়ে, কারণ এই কোচবিহারে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছিল বিএসএফ, কিন্তু সমস্যাটা কোথায় জানেন? বিজেপির তরফ থেকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কেন বিজেপির তরফ থেকে বাধা দেওয়া হচ্ছে? ভারত তার জায়গায় নিজের সীমান্ত সুরক্ষার জন্য এই কাঁটাতার দিচ্ছে। হঠাৎ করে কেন গা জ্বলছে
বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর। সেই ভিডিওটা একবার দেখাবো, সেখানে ঠিক কি ঝামেলা হয়েছে, ঠিক কি ঘটনা ঘটেছে সেটা একবার আপনাদেরকে দেখাবো। তারপর কথা বলবো, আমার সঙ্গে আমার কলিগ থাকবেন তার সঙ্গে। কাজ আমি করতে পারবেন না, কি বলেন আপনি ফালতু কথা? আপনি এখানে কাজ করলে আমাকে বলতে হবে, এখানে আমাকে বলতে হবে যে এখানে কাজ করতেছি আমি। আপনি আমরা কোথাও সীমান্তে চলে আসবেন, এটা হবে না ভাই। কথাটা কাছে আমি যদি এখানে কাজ করি আপনাকে অবশ্যই অবগত করবো আমি। আর আপনি এখানে কাজ করলে 150 গজের ভিতরে আপনি করেন, আমি কিছু বলবো না আপনাকে। কিন্তু 150 গজের ভিতরে আপনার কাজ করলে আমাকে জানতে হবে, আমাকে বলতে হবে। 150 গজের ভিতরে যদি আপনি কাজ করেন সেটা আপনাকে আমাকে বলতে হবে। আর 150 গজের বাইরে আপনি করবেন, আমার কোনো আপত্তি নেই। আপনি যা মন তাই করেন না, কাজ আমি করতে পারবেন না, কি বলেন আপনি ফালতু কথা? আপনি এখানে কাজ করলে আমাকে বলতে হবে, এখানে আমাকে বলতে হবে যে এখানে কাজ করতেছি আমি। আপনি আমরা কোথাও সীমান্তে চলে আসবেন, এটা হবে না ভাই। কথাটা কাছে আমি যদি এখানে কাজ করি আপনাকে অবশ্যই অবগত করবো আমি। আর আপনি এখানে কাজ করলে 150 গজের ভিতরে আপনি করেন, আমি কিছু বলবো না আপনাকে। ছবি আপনাদের দেখালাম, ভিডিওটা দেখালাম, কি তর্কাতর্কি ঘটনা ঘটেছে সেটাও আপনারা নিজেরাই দেখে নিলেন। এবং 3 বিঘা করিডোরের কাছে এই ঘটনাটা ঘটেছে। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, 3 বিঘা করিডোর নিয়ে যে সমস্যা ছিল সেটা আপাতত এখনো পর্যন্ত সমস্যাতেই রয়ে গিয়েছে। মনসুর হাবিবুল্লাহ রয়েছে আমার সঙ্গে সরাসরি। মনসুর, এই 3 বিঘা করিডোরে বিএসএফ এবং বিজেপির মধ্যে যে তর্কাতর্কির ছবিটা আমরা দেখলাম, ঠিক কি ঘটনা ঘটেছিল, কোন ঘটনার জন্য এই তর্কাতর্কি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে? জুলেখা, আমরা যেদিন লাস্ট লাইভে আসি, আমার তোমার সঙ্গে কথা হয়, আমি তখন জানিয়েছিলাম যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যখন ঘোষণা করেছিলেন 45 দিনের মধ্যে এই যে সীমান্তের জন্য কাঁটাতারবিহীন এলাকায় ল্যান্ড দেওয়া হবে বিএসএফ কে, তখন বাংলাদেশের বিজেপির তৎপরতা কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেটা কিন্তু আমি তখন সবার শেষে তোমাকে এই বিষয়টা জানিয়েছিলাম। সেই ঘটনা থেকেই কিন্তু এই আজকের এই ঘটনা কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। 12ই মে দিল্লির গোয়েন্দা কর্তাদের কাছে কিন্তু স্পষ্ট মেসেজ এসেছিল, যখন আমরা আমার দেশের ল্যান্ড, নিজেদের দেশের জমিতে কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছি, তখন কিন্তু আমাদের পড়শি দেশে একটা অন্যরকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। সেই প্রতিক্রিয়াটা কেন হবে সেটা আমি পরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছি। তার আগে ঘটনা জানিয়ে রাখি কি হয়েছিল সেদিন। কোচবিহার জেলা 3 বিঘা করিডোর রয়েছে, এক ঐতিহাসিক করিডোর, যেটা ইন্দিরা মুজিব চুক্তির মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে ইজারা দিয়েছিলাম। এখনো সেই ইজারা রয়েছে। বাংলাদেশের অঙ্গরপোতা এবং দহগ্রাম যে গ্রাম দুটি রয়েছে ভারতের অভ্যন্তরে, এই গ্রামগুলির লোকেরা মূল ভূখণ্ড বাংলাদেশে যাতায়াত করে আমাদের 3 বিঘা জমি যে ইজারা দেওয়া হয়েছে সেই জায়গার উপর দিয়ে, সেই 3 বিঘা জমির উপর দিয়ে তারা যাতায়াত করে। আমরা তাদের ইজারা দিয়েছি, আমরা তাদের সহযোগিতা করেছি, এবং এই এলাকাটা রয়েছে সম্পূর্ণ অসুরক্ষিত, অর্থাৎ এখানে কোনো কাঁটাতারের বেড়া নেই। তখন নতুন সরকার ক্ষমতা আসার পর যখন 45 দিনের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ঘোষণা করে, তখন এইখানে এই দহগ্রাম অঙ্গারপোতা সংলগ্ন ভারতের যে গ্রাম রয়েছে কলসি গ্রাম, সেই কলসি গ্রামে किस तरह से वेस्ट बंगाल मीडिया, इंडियन हुकूमत और फिर वेस्ट बंगाल के जो सीएम है शुभेंदु अधिकारी और बीएसएफ वाले किस तरह से बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश को टेंशन हो रही है, वो स्मगलिंग करते थे, अपने स्मगलर्स भेजते थे इंडिया में और वो इलीगल घुस आते थे। ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। बल्कि ये ईद है ना, ईद उल अजहा है, कुर्बानी के दिन है, बहुत सारे जानवर हैं, ये बीएसएफ खुद स्मगलिंग करते थे, ये इलीगली बांग्लादेश में ये काउस भेजते थे, ज़बरदस्ती चोरी से ये खुद मुलव्वस हैं। और इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाते हैं? बांग्लादेश के ऊपर। अनफॉर्चुनेट। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।